Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat al-Mukarram Kiai Haji Ma'mun Tamim, sesangat badan kaula amul ja'aki, sangat badan kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Khalilur Rahman, juga badan kaula amul ja'aki. Tak galib ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Bakri, ajunan Kiai Haji Muhammad Qasim, ajunan Kiai Haji Ja'far Jazuli, terjukan tak galib ajunan Kiai Haji Mukhtar. Benda seteja para kiai, seteja para guru seampun hadir, nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian beten kaula tak oning da asmaipun. Namun dek seteja para guru, para kiai, para muallim, para asatid sehadir, meskipun beten kaula tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula da ajunan seteja. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Sahibud da'wah Takmir Masjid Darul Falah Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Bari, juga sangat badan kaula ngagungaki, juga sangat badan kaula ta'zimi. Ben seteja jajaran takmir masjid, ben seteja jajaran remaja masjid, terjukan jajaran tokoh masyarakat, senyepoi kampung, senyepoi dusun, terjukan secara istimewa pemangku desa Tobungan, semulja iki kadinto Bapak Kusmarno. Ajiah Bapak Kuswarno beserta seluruh jajaran perabot-perabot di Saipon. Seperti kaula hormati ben seteja jemaah Masjid Darul Falah dan ibu-ibu muslimat yang hadir pada kesempatan malam mangken tanpa terkecuali. Sepertama ngiring kaula ben ajunan amuci ben asyukur dak ka Allah. Malam samangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir paringi sehat, paringi sempat, ben tolongin ala ko taat sehingga malam mangken kaula ben ajunan bisa hadir alengki areng sareng eka dinto tempat. Setada lain tujuannya pun kaula ben ajunan sepertama iki kak dinto niat ibadah da Allah Subhanahu. Senomor dua ngai mutih nyebut riwayat sejarah agung Isra wal Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala berniat iman kaula ben ajunan atamba, cinta pangalebur kaula ben ajunan dek Gusti Kanjeng Nabi atamba, sehingga insyaallah kaula ben ajunan termasuk dari kelompok-kelompok sebekal selamat sampai da ajunan Allah. Amin Allahumma amin. Ngaturaki salawat ben salam da ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekak dima ketika manusia patang buru dari keluarga, ketika sateja keluarga patang amuso situng manusia tung situng makhluk ka Allah senyare orang tobungan takok bede saya masuk neraka, takok tak selamat,
Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asojud eba bana aras tak kesokan ngangkak serai pun mun tak teke sateja orang tobungan kak dinto eba masuk dek swarga semoga tepak kaula ajunan separingi syafaah yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah malemangkin kaula ban ajunan abada aki acara Isra wal Mi'raj dengan biaya yang sangat besar, mengorbankan tenaga, mengorbankan fikiran. Malemangkin kaula ban ajunan muang bektoh, lesoh, sengkah tak kerena, bahkan sateja hadir keng untuk atetiaki acara malemangkin gak dinto sukses. Panapa tujuan epon? Beda dua perkara secara besar. Sibitan kula pada pak biasana setiap acara Isra wal Mi'raj bahwa acara kak dinto bakal sukses. Isra wal Mi'raj kak dinto yang kep sukses. Kak dinto tak yokor kalaban benyang orang serabu malam mangkin. Acara Isra wal Mi'raj kak dinto sukses. Tak yokor kalaban raja na acara. Acara Isra wal Mi'raj kak dinto sukses. Tak yokor dari mubaligh datang adakan degak kantoh. Tapi acara kak dinto sukses kalau berdua perkara si bisa iolati salah lastari na acara kak dinto lastari mana bisa lastari na acara lastari sedua kak dinto saya maka berarti acara melembangkan kak dinto sukses pramila kak dinto anyo on nareng sareng semu ke acara melembangkan kak dinto sukses kalau bukti dua acara kak dinto atambah saya salah lastari na acara amin Allahumma amin Allahumma. Panapa sepertama Bapak Ibu hadirin seteti ukuran bahwa acara melembangkan kak dinto sukses sepertama tekinah atambana keimanan kaula ban ajunan dek ke Allah salah lastari na acara mangken kak dinto lastari imanna para malaikat kak dinto pakun tak akuli imanna para nabi ban rasul kak dinto yazidu wala yangkus tengki saja tambah saja nare tak kurang sama sekali. Iman na orang tobungan, lani macam-macam. Yazidu wa yangkus. Kadang iman na tengki, kadang iman na ta. Kadang iman na banyak, kadang sakoni, kadang eba, kadang didi, kadang naik, kadang turun. Mun dateng iman na tebel adikir ni kanangis. Mun kadung iman na tada, reba na orang yare. Benih-benih kantoh kan ada reba. Jadi kan masjid. Beri patakutan reba nabu bulan para res. Jadi kan nyena. Dulu saya beri patakutan ini pagemet ya re. Beda tatangkeun lebar de kebeula. Are ka aja beda patakutan ka. Mun beda patakutan aja ka mun yare hukum haram. Nyampit ya saya haram ku tak mun ka nengko le eko. Are ka kana sapeh eko. Harap sing arek pinter karena sing arek ini kalau teman mengkicer itu beda sapi masuk neraka. Jadi saya haram munikakan nureng, munikakan sapi tak ha. Mak bisa ya arek reba nikah. Tabun sajen sakoni di ngoreng epal-pal. Mi bisa. Karena ketika orang ngata ada kau leben sampian aroma sa aman. Mi bisa iman na tada. Lah orang yang iman meskipun orang ngata ada kaula ben ajunan aroma saben yakin Allah ningale kaula aju. Mangkana cepon kitab Al-Kahfi dalam Al-Qur'an ketika kitab kaula ben ajunan i akhirat kak dinto parengaki ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabirah wala kabiratan illa ahsaha. Celaka deh. Kita apa ya? Mi kita pria sateja amal saya kelaku kaul ajuran itunya nika itoles. Padahal lambat saya laku tak ada orang tahu. Padahal hari lambat sampai datang ke sampai bini tak tahu. Mi berdekapi malaikat seoning. Ari berdelaku na ateh. Kocang malaikat tak tahu ke kereta ateh. Malaikat taoning Allah ajaga kaula ajunan orang seiman tebal orang seiman kuat meskipun tak ada orang lain pakun bagus anapa itulah makna ihsan
an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kaula ben ajunan teti makhluk ka Allah seibadah sabenare aromasa kaula ajunan ningali Allah beda ia ajunan na Allah. Kalau tidak bisa membayangkan demikian, yakin ia teh Allah ningali kaula ajunan setiap bektoh sehingga beda orang tada orang mun iman na koko pakun pen. Amin Allahumma. Lah berbicara Isra ni kata lepas pasti iman. Kok demikian? Nabi Muhammad pada Isra melewati 3 alam. 3 alam ini tidak dilewati oleh semua makhluk. Yang pertama kawasan alam nasut. Alam nasut itu adalah alam seoning manusia. Dari Ka'dimah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina nikahnya mana alam nasut. Ini yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Busairi dalam kitab Burdah. Saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajim minadh-dhulami. Dari alam nasut Nabi Muhammad naik ke atas langit senomor peto. Ini disebut dengan alam malakut, kawasan para malaikat. Mun manusia tak ada apa ke langit peng peto deh, Buk. Kawasannya siapa? Malai. Ini namanya alam malakut. Dari langit peng peto ongke sampai Sidratil Muntaha, sampai Mustawa, sampai dek ke situng tempat seanya ma'aras. Ini namanya alam lahut. Malaikat tak oning ke alam nikah. Malaikat tak ada pak ke alam nikah. Seoning alam nikah cuma Allah Subhanahu. Daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad telo alam nikah elebeti kapi. Alam nasut elebeti. Alam malakut elebeti. Alam lahut elebetin. Kok bisa? Cek ngangkui akal, ngangkui iman. Mun ngangkui akal kak maki sampai kiamat kurang petong hari tak kira masuk akal. Nggih. Akal mana yang mau mengukur perjalanan 1.200 kilo? 1.200 kilo ni ke dari Mekah dek ke Madinah, dek ke Masjidil Aqsa Palestina. 1.200 kilo ni kemun ngangkui pesawat tetok 2 jam. Mulai boleh 4 jam. Mun ngangkui mobil 2 hari 2 malam. Mun ngangkui sepeda ingkal belum bulan. Mun jalan sokoh 1 tahun setengah. Mun langka 2 tahun. Mun gersot mate. Keng mun ngagui kun fayakun adu ada sebelah tinggi dah bangki. Kejadian aneh itu bukan cuma terjadi pada Nabi Muhammad. Allah akabai Nabi Adam akabai derita. Ni kata na tanpa perantara. Mun orang tu hubungan ni ke dari tanah tapi ngakui perantara ni kebek masuk akal. Kuli bisa sambian kan kebai tanah tanggi. Manusia ni kayak kebai dari tanah. Makanya kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia kebai dari tanah ben bekal abali kata. Keng lebet perantara. Manusia ada nase dari beras dari padi dari tanah ngangkui proses. Nabi Adam tanpa proses celot beriyah bentuk celot dah akhir Allah ada bukun teti aban manusia fayakun maka teti tanah tak ada proses langsung ngangkui kun fayakun teti manusia. Nika saya cerita akibat Allah dalam Al-Quran. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab. Thumma qala lahu kun. Nabi Adam itu murni tanah. Ngangkui kun fayakun teti menos. Nabi Adam teti. Akhirnya sepe pulang ketibi minta bareng ya Allah. Dan kula make swarga haram mun ketibi tak nyaman kiye pangeran. Minta bareng napa pangeran? Cek sebade nikah cuma koceng, sebade cuma embi. Kula minta bareng sedak pada eban kula. Akhirnya oleh Allah tulang rusuk yang kiri Nabi Adam epotek situng pah kebai menos. Neka saya sebut bi kanjeng Nabi innal mar'atah khuliqat minad dila.
Reng bini eka bayi dari tulang rosong orang lah. Makanya eka tulang rosok kak. Dari tulang rosok si bilu saya bayi. Makanya dalam kitab Ghamsul Basair ala syarhi asbahi wan nadhair. Eda buaki rosok reng laki ni ke sekanan ben sekacer tak pada jumlana. Sekanan jumlana 12. Sekacer jumlahnya 11. Elang situng rosong sampian sekacer. Mi elang ike baby ni na sampian. Raka kak rosong takut 4 seelang. Caklah ni bini nek kenek kak kita apa. Mun pas seelang 4 ki orang teluaki kak iki. Yang jepon ulama magi lebih ni nampak rosong pakun situng. Enten beni pah ngala agimpa. Mun pah kapan bini nampak pah rosong ni kangala ampak berde sa bini sebita kalero apa saya pasang jua. Maki tulang soko na kemet ya cangki. Punten make abini banyak kali cepon rosong pakun sit. Mi tetimpa. Situng ni kalambo pentong aki tu pak ketembo pah tal-talan tetimpa. Pah bini empa aja. Mun sabi ni situng pentong aki pakun tak luang situng. Mun setak lima bini ruah pani pentong aki to lang ngarai kakan koceng. Makanya si kita abini tuli abini le. Mi lagi berdari karin si kakan koceng je. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. La Nabi Adam diciptakan dari tanah. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Nabi Isa diciptakan dari seorang perempuan tanpa ayah. Lah itu aneh. Mun ngaku akal tak kira masuk akal. King seyang kui dalam bab masalah ni kebeni akal tapi iman dek kuste. Mi iman. Kula ben ajunan ni yakin mun langang kui kun fayakun ada perkara si tak mung. Ada perkara si tak mungkin. Makanya Nabi Isa ni ke budak masjid, budak mihrab. Tak teman keluaran masjid. Keluar romorongan ngandung. Siti Maryam ni ke melapor kepada malaikat Jibril. Jibril, saya tidak pernah disentuh laki-laki. Kula tak tahu mana laki, mak ngandung. Apa jawaban malaikat Jibril? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun. Korla apal magi fayakun tok pada bu. Jadi mulai di kantor deki mau tanya apa oleh nah fayakun. Mun ngangkui kun fayakun masuk akal lagi na bangki. Nah benar boleh Nabi Isa, Nabi Adam tanpa ayah tanpa ibu pada bi malaikat wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wala nauma. Malaikat tak andi embu ben apa tak ngide tak tedung tak ngakan tak ngumpak. Mi bisa ngangkui kun faya lah dengkak dintoh iman. Makanya kula ben sampean kalau mau membahas Isra wal Mi'raj akal sabe geluh tori iman kun aki. Kula selalu ngabala iman kak diman mun urusan ben kakobasana Allah seanya makun fayakun. Kula ben sampean tak kira bisa mikir keng mikir kun fayakun kula bi sampean bisa. Mikir kebaina Allah pai kula ben sampean tak mareh. Mikir kebaina Allah seanya ma'alam kula ben sampean tak bisa coba pikir aing tak se mi acen semasa ngibuja sapro ka mun sabak acen pula bujana sekilo mun sa tak se acen kapi buja apa saya pasang ni kemudian pikir tak kira masuk akal kula bi sampean Allah kebaik kak pungkaan se nyaman nyiur ni kateng tek galoh dalam nyior, luar nyior kelontongan, luar kelontongan sepet, luar sepet kolek eng apa tampe dalam beda aing ah, lebih dim masanyon aja kan. Tore lebih kira bi sampean. Oh itu lewat serapan dari akar. Jadi dari akar air diserap melalui batang pohon lalu masuk kepada buah. Oh iya, berarti aing lebat dalam. Mun aing lakar lebat serapan dalam lebat pungka, mi manis semasang kula je apa na malaikat je. Mangkana mungkin ngaku yakal tak bisa kak. Iki na bangki. Capi bi Allah apa pedis. Keng se pedis ce ibun ka aman na tay pangki. Napa se pedis kole eng, napa se pedis bikin nah.
Sepenting kapan kocek bisa pedis. Padahal muni pelain biki ban kole ngada pedis. Kole ngetok kocek biki na buang. Tak pedis cap ini. Oh berarti biki nah. Kalau biki ngetok kole ngejak kocek tak pedis. Ku apa nah? Bone. Kula tu mani tanya akib nak nak sepedis capir ya kole ngapa biki nabi kule jawab sepedis colong. Jawab bikin na galero. Jawab kole enggale. Pakun galero karena mau pesa tak pedis. Keng pani papolong pedis. Apa nih sepedis? Iya bener aja. Jauh bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila kak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Berarti Isra wal Mi'raj kak dinto alati iman kaula ajunan dak ke Allah. Betapa kuasanya Allah, betapa hebatnya Allah, sampai perkara-perkara semacam Isra wal Mi'raj kak dinto menurut Allah tak ada kesulitan, tak ada kerepotan sama sekali. Mun lebih sampian no buca macam kak. Napa boleh pah perjalanan jauh ngak ni ke gula ben sampian de pak mun tak event tobi alat. Event tobi pesawat bayi tak ada pak. Isra wal Mi'raj itu kalau dijangkau dengan pesawat ni tak ada pak. Karena pesawat itu 2 jam ke Palestina. Dari Palestina balik lagi ke Mekah itu 2 jam. Berarti PP itu 4 jam. Isra wal Mi'raj tak sampai 4 jam. Makanya Al-Imamul Jalil Abdurrahman Ad-Daiba menyatakan, "Tsumma arudduhu minal arash qabla an yabrudal farash." Wa qad nala jami'al ma'arib. Nabi Muhammad bali dari aras qabla ayyabrudal faros. Sebelum tempat lengki na kanjing Nabi ni kita celep. Kanjing Nabi lengki hijr Ismail. Kanjing Nabi pa Isra wal Mi'raj. Abali pole dak ke hijr Ismail. Tempat sa ikelengki ikelek ni ke kita kia ki pakun anga saking dari sakit. Maka namun yo korban alat saus tak bisa. Cuman cek dengan Allah. Allah ni tak perlu bantuan alat, tak perlu bantuan kasih lain. Mun manusia perlu kak. Napa boleh ke bayi masjid ngak ni kan kun fayakun tak bisa. Mun Allah ke bayi tasek kun tetia ban fayakun maka teti. Langi kun tetia ban fayakun maka teti. Adam kun tetia kakek fayakun maka teti. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Kalau kun fayakun mun masjid ni kalau bisa panitia remaja masjid paha bolong masjid kun iya pak kun kudu tolongi masyarakat kudu kampuli yang gini banggi artinya melalui proses napa boleh menjaga masjid mun manusia ni tak perlu akau ring napa boleh acara raja ketini tak perlu akau ring kalakuan sepaling demang munnya manusia perlu kau ring panapa Misem ni kedemang napa tak demang? Tak luang setrum, tak usah majer. Misem ni kedemang. Keng make misem ni kedemang parlo o. Artena mun katibi je misem. Tak kok dadi. Kanangki. Napa boleh aku lo. Misem saos mun katibi o tiaki bae bu. Hihi dah ya. Cek bitabid 2 hari bae. Untuk itu punya dinas kesehatan sambian ki. Gini bangki. Nika manusia. Kelakuan sepaling demang bayi parlo orang. Allah. Punten. Begitulah Allah. Mun lae kasokani Allah. Maka tak ada perkara semelarat. Kanjing Nabi. Dari Masjidil Haram. Dek ke Masjidil Aqsa. Ki paung ke. Sampai atemuh kalaban Allah subhanahu wa ta'ala. Eka dim masih apang ki. Kepon ulama yaras. Atau melewati sebuah tempat yang dinamakan dengan mustawa. Cuman parlo ngagelin ben parlo ngain. Nabi Muhammad apangki ben Allah iaras. Kak dinto beni Allah beda iaras. Ahlus sunnah wal jamaah kau leben ajunan tidak mempunyai iktikad Allah ni ke beda iaras. Di luar ahlus sunnah wal jamaah beda adabu Allah ni ke beda iaras. Berdasarkan ayat Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mempunyai pemahaman Allah ni ke beda iaras. Karena mun Allah kak dinto beda iaras berarti Allah ni ke puto tempat. Mun Allah puto tempat berarti Allah ni ka
apes. Kalau Allah itu apes, berarti bertentangan dengan sifat Allah sidupolo. Maka aku leben sampian tak mempunyai pemahaman, tidak mempunyai akidah, tak andik keyakinan sebagaimana keyakinan di luar ahlus sunnah wal jamaah bahwa Allah kak dinto beda iaras. Punten. Le orang-orang di luar ahlus sunnah ni apa? Ngucap. Buktena Allah beda iaras. Kanjing Nabi ongke ke atas pas atemu kalau ben Allah iaras. Nabi Muhammad apang ki ben Allah iaras. Nika kanjing Nabi saya beda iaras. Allah tada ia. Sebagaimana Nabi Musa apang ki ben Allah gunung Turusina. Fakhla'na laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, lepaskan sandalmu. Buka sandal kakek. Kakek beda tempat sesoceh. Di mana itu? Di gunung Turusina. Allah atau Nabi Musa apang ki ben Allah gunung Turusina. Kak dinto beni artena Allah beda gunung Turusina. Saya beda Turusina ni kan Nabi Musa. Sama dengan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di aras. Beni Allah saya beda aras. Tapi Nabi Muhammad saya beda iya. Paham ki? Karena makin bina akan adat ngudadan ni kapai kebai dalil. Itu pani sinetron ru apa ngupload status di Facebook. Saya pasrahkan semua urusan saya sama yang di atas. Macam di atas ya. Ni kamu tak becek butuh deh buk. Jadi Allah itu tidak ada di atas, paham? Allah punya sifat tinggi, betul. Apakah Allah di atas? Allah tak butuh tempat. Jelas? Paham? Pada bi orang kantoh, orang tobungan pah ngocak. Engkau terong ngatil atas, saya dah cara nak kana. Situ ngapah nyampit. Kaki mun terong ngatil atas, saya gampang. Ongke gabung kana nyor jadi ki ngatil atas saya. Ongke pah ngatil atas, saya ipung kana nyor. Ni kan apa tas saya beda ipung kana nyor. Punten saya beda ipung kana nyor orang ngah. Tas enten beni ipung kana nyi. Begitu juga Allah bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad abang kiban Allah iaras. Kak dinto beni Allah saya beda iaras, tapi Nabi Muhammad saya beda iaras. Paham? Jelas? Pon, sepertama, acara Kak Dinto sukses Bapak Ibu hadirin. Acara Kak Dinto dinyatakan berhasil. Ketika lestren acara kau leben ajunan semakin tengki, semakin yakin, semakin kuat keimanan ke Allah Subhanahu wa taala, benda seteja kekobasan Allah Subhanahu wa taala. Sekak di Isra wal Mi'raj, Kak Dinto tak ngangkui akal kau leben ajunan, tak ngangkui perantara, tak ngangkui sebab saya masuk akal. Tapi ngangkui kekobasan Allah Subhanahu. Itu pertama. Nomor dua, acara mungkin Kak Dinto dinyatakan sukses tergantung jegena solat 5 bekto sama dina acara. Sukses napa punten acara. Mun marina Isra wal Mi'raj malam mungkin Kak Dinto pah kabejeng sajen istiqomah. Solat sajen ijaga. Sajan ngastete ka bektoh berarti acara ini kesukses. King mun marina acara di kabejeng abakun si tak abejeng, bakun tak abejeng, si abejeng bektona nabrak ke bekto selain, bakun nabrak bektona. Siri beri ngabejeng goncang ingat wat suat. Bakun gencang, malah mar Isra sajan gencang. Berarti acara mangken ni kata ada faedah ada kaula panjenengan. Mun masalah genjaran, engki bang ki. Mun masalah genjarna tak burung. Sampean serabu mangkene kepakun oleh ganjaran. Salah oleh ganjaran oleh berkat. Apa nak boleh pah anang dua iki bekapi oleh telok je buk berkat. Nggih dah bangki. Mun masalah ganjaran pakun oleh ganja. Panapa beda faedah nah. Le ni ketergantung bukti bejeng kaula ajunan. Kiai Khalilur Rahman Rabu. Ya Rabbil Mustafa. Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajib minadzulami asareng ya Rabb baligh maqasidana
يا واسع الكرم وبيت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي يا رب بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خادمي يا رب بلغ مقاصدنا يا واسع اللهم صل على محمد اللهم صل على Muhammad. Pon, jadi acara mungkin dinyatakan sukses. Sepertama, kelaben kualitas Senomor 2, kelaben ajaga perintah solat lemah. Seri bariing asolat mun asolatah. Keng kesiangan sobuna. Beda apa tadi? Mun sita bejeng sobu beda. Alhamdulillah pada benih Bengkalan. Tuhur kerepotan asar di perjalanan. Maurib kecapean Isa kesinitron. Sobu kasiangan itu ketomanan. Seri bering apa jeng bektona lopot kalaban isro ngaste te kaulaban ajunan aromasa cek pejeng ni kepenting sampai beda isro keng marke untuk perintah solat pah ngaste te jaga solat tah patepak ka bektona berarti acara nama lemangken gak dinto sukses amin Allahumma di bering apa jeng punten bektona la tepak keng pan mari isro pah apa jeng berjemaah berarti acara nesu ribaring lah bejang berjemaah compok ben bini ben anak kalau ben Isra wal Mi'raj bah bejang ke masjid amin Allahumma maka Nabi kajing Nabi jawaki la solatah li jaril masjid illa fil masjid tada bejang ni kayak kandi datang ke masjid kecuali abejang masjid cepon ulama orang sesemak ben masjid mun apa jeng compong beng sebeng bejeng tak sampor esa tak usah kodok terima tergantung syarat dulu namun cukup terima secara hukum fikih sampurna kudu ke masjid makanya diminni kepada sahabat asmana Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum kak dinto merupakan salah satu muadzin tokang adzan Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika sopuni kepada dua muadzin. Sepertama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Senomor 2 Bilal bin Rabah. Kalau adzan suaranya Bilal bin Rabah, maka masuk waktu tahajud. Kalau yang adzan suaranya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, berarti masuk waktu sepuh. Situng waktu Abdullah ibnu Ummi Maktum kak dinto amid Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ten kula nyon eti untuk asolat compok karena ten kula buta, ten kula tak ningaleh. Senomor 2 ten kula tua. Senomor 3 ten kula katibi tadak senonton ke masjid. Bi Kanjeng Nabi tak yeti ni kak. Pakun ko tu ke masjid. Padahal dalam keadaan tak ningaleh. Padahal dalam keadaan sepo. Padahal dalam keadaan tadak senonton. Berangkat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Situng bektoh ibnu Ummi Maktum gak dinto tapak-pak ka betoh. Tung ketangal to orang ngalabu sampai deui lokah. Mari kejadian labu ni ku tak pah beda senonton aki beuna beujeng ah. Berangkat duhur bersenekuk tanangai pada pak ke masjid. Mulai duhur
bersenekuk tananga pada pak kacompo. Berangkat asar bersenekuk tanangai pada pak ke masjid. Mulai asar bersenekuk tanangai pada pak kacompo sampai 5 bektoh asolat Abdullah ibnu Ummi Maktum berdetokang tonton nah. Kejak ben keton Abdullah ibnu Ummi Maktum anang siapa cek pelak keria. Mepah nonton apa jeng penari cek ben kok tak kenal tang tanang itekuk mangkata duhur tonton mulai na duhur tonton lema bekto apa jeng bede nonton na siapa re bi Abdullah ibnu Ummi Maktum pahitanya aki pasera sampian nonton kula apa jeng ni mi sampian cek pela kegelu kula malis tunya kula tak andi tunya abri pesse kula tak andi pesse keng kula bisa malis doa ke sampian sampian bi kula doa akina pasera sampian nonton kula apa jeng pah nyampit nonton. Tak usah tua aki Abdullah sengkok je tak perlu ketua na kaki pasera sampian sengkok je iblis mun iblis pe nonton orang apa jeng ceng iblis ni kealarang orang apa jeng kaki enga iya lambe kaki je ke masjid tak senonton gara-gara tak senonton kaki labu sampai dari nalokah kaki selabu jo polan selabu keng marga apa jeng berjemaah ke masjid tu sana kake saparoh bi Allah saporah. Ketika kake jibi ko tonton keng takok labu pole, mun labu pole kemet tu sana kake tada sakale. Ha ni ka apsaap ni kubuk. Bahasa Arab apsaap ni ka haf sohaf. Laku na fokus keng niyata setanungku ni ka. Mi bisa polan saking rajin usaha ke masjid labu na isa pura tusa ka polan sampai deui na lokah maka na sampean saja tu selekuk nyari batak ko jadi masjid dia antem akile makalian ni dan insyaallah kumet ben sepese na kamasake nggih beni karo tu sana sing alto maki ati malober Allahumma sholli ala Muhammad tak kotusan nikah asli na punten beni kotu labu dari cerita nikah orang seusaha untuk asolat berjamaah ke masjid nilai yamul jamungku ajunan epon kuste sampai Allah melalui lisan Rasulnya kak dinto menyatakan cok sakenga orang tobungan oning faidana solat berjamaah ke masjid cok sakenga tahu kencana raja katinapa lebih-lebih pejang sopu la atau walau habwa tentu nak orang ni kau bakal datang meskipun arangka soko lah tak ada keng pulang tahu raja nak kencaran maka tak ada soko nak ke masjid arang berhubung kencaran ni ada orang tahu ben kencaran ni itunya tak ada paratu nah tengki kan mau ditunya kan ada paratu nak kencaran tengki bisa sampean kak rokok 2 pesan ale dekik majelis tahlil kan lo bisa kencaran ni kau ditunya kan ada paratu saya paratu akhir kencaran ni kata padeng itunya saya paratu pese separat tubes. Coba berjemaah ini ke pengumuman. Pasera jemaah ke Masjid Darul Falah. Maka marin apa jeng yang mbak Ibun Temur ibri nepese 2 jutaan. Insyaallah makin dicompok rombongan berjemaah akan tokapi. So kona tak ada akan dung. Nggih. Ada sing ngendung agar sot harapa 2 juta. Sehari semalam 10 juta. Ki ala ku ada emat yang pengubu tuyul. Ini na bangki. Pasera seberjamaah yang mbak Masjid Timur beri obeng 2 juta. Insyaallah makiro mana ibarat mulai ke timur kapi. Ada semulai ke barat, ada semulai ke laut, ada semulai ke dajah, mulai ke timur. Arapa? Tes. Bisa. Kencaran tak padeng, kencaran itunya tak ada faedah. Pada bini kan ini. Lambat kula ben sampean beda tabung reng sepo bini. Ketika beda kandung nak embuk kula bi sampean, selama kula ben sampean 4 bulan Etiopianya bah. Tengki. Odik dari 4 bulan sampai 9 bulan pejik ni kangakan. Napa saya kakan? Darah haid. Tapi benih dari lesan, lebet bucil. Makanya pejik ni kangakan darah. Makanya menurut kaul muktamad orang bini kak dintomun ngandung jika tidak mengeluarkan darah haid. Meskipun menurut sebagian ulama selain juga bisa memungkinkan haid. Bisa tak haid karena darah hetereng bini kak dinto ekakan bi pejik sebeda ilmu tabu melalui bucil. Pejik ni ka ilmu tabu cak sakeng tanya aki. Pejik kaki je pun lapar lo soko ya. Pejik mun bisa jawab punten kuda tak parlo soko. Cak make beda soko tak kira bisa main nebal. Kaki pun lapar lo tanang.
punten cek magil andi tanang tak kira bisa main HP. Kakek pula perlu paningal. Punten magi beda paningal cek ada TV nah. Perlu apa kakek? Peji ilmu tabu cuma perlu situng. Apa? Perlu bucil. Arami perlu bucil karena ngakan lebet bu. Ngale alam rembi. Teti orang tobungan. Kudaban sampian lambe bucil saya ilmu tabu saya kaparlo. Ku tak bucil saya ketok dak ada tak kaparlo. Lambe saya kaparlo cuma bucil ngale alam. Bucil tak peratu ketok ibu. Ibuang tebak kering tobungan tak ibuang icumur e pekereng pan kek tabu ibu ke jano mainga. Hahaha kok. Dia tak ulai ni secara hukum fikih hukum najis. Nggih. Paham? Lamba bucil separat tu lahir katunya. Bucil tak ada artinya kak. Lamba soko selok peratu ku tak nikah separat tu kapan beda katunya nggih. Lambak tanang saya tak pentah, ku tak tanang saya beda peratuna. Lambak tengal saya tak temu faidana, ku tak tengal saya peratupan beda itu hubungan. Akhirnya manusia ni kemangkin saya peratu saya tabeng pes, ese, nggih apa nggih? Angka namun beda orang bini kikir tok kasih laki, je pun guna nemu Facebook. Mun beda orang bini kikir tok, mun beda orang bini andi penyakit tak lemberes, esoro rukiah, mun rukiah tak beres coba rupiah. Karena apa? Bese. Udah ben sampian bes. Sebenarnya ketokar di keluarga ini kan bese. Ketokar ben tetangga ini kan pasti masalah dunia. Karena apa? Separat tu mungkin alam aku lebih sampian dunia bese. Masuk ke situ alam saya nama alam barzah. Oh ternyata bese tak parat tu. Lambak bese saya sare. Tanah saya pat ada dengan tabunan orang ipal-pal ke din terus sabun lebar. Rebus di goreng ipagemet. Gedang karena ibu obu pada buah-buah raja elang ipa gemet. Ternyata kapan mati mungkin tese tak paratu. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Dunya tak paratu. Bini ratin dak kunana mun lamate. Magi lagi odi papi mami. Magi ki odi abi ummi. A. Iya Mincret. Mate. Lo parat. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sebujur tubuh akan menggigil, seluruh badan kan kedinginan, tak ada lagi gunanya harta. Nggih napa nggih? Ada gunana. Pese lambak guna ben sampean berangkat ki laku mulai lemalem tengah tega bungkok kriki tega teti pol-pol kapi. Cara gelu jalako. Maka guna ben sampean meneku HP ngak nika tak cocok. Kak nika HP naring kota saya tak alaku sekali roh. Kriki kene ka konco roh. Teti kapan ngeklik A keluar A. Aku lebih sampean cek kriki ngeraja ka konco. Ngeklik A make Z keluar. Cabrak. Kuda ben sampean saya tabeng tunya mangken iki napa ki? Andi bini ratin ko jo ben bunga. Iki napa ki? Obuh punya jabatan. Engki mun ki odi ka. Yonceng pengajian. Pola nudi mati billahi maki apsaap tak kira ngunceng. Apa na boleh orang sing ngunceng. Iki napa ki? Iki napa ki? Teti presiden satu kali tanda tangan 500 juta. Teti presi satu kali tanda tangan 500. Mun ki odi, mun mati apa na boleh tanda tangan, magi bagi benang tanang ngoreng tanda. Mare. Nah, apa separatu? Lapan masuk ke kufuran ternyata separatu kencer na bejeng gelaru afuk. Saya tunya tak enak kerena. Di kuleban bi sampian siang kebdak paratu nah. Saya tak bisa kebaik beli rokok. Masuk gelem kopur tunyana tak ikiba, masuk gelem kopur jabatan tak ikiba, masuk gelem kopur ada sing ngonceng pidato, ada sing ngonceng ceramah. Ternyata saya beda faidah atau man apolog Masjid Darul Falah, beda acara Isra wal Mi'raj, gara-gara beda acara sehadir sampai sombengan. Sombengan napa tak sombengan? Majar napa tak majar? Abri napa tak abri? Wani kalau nyempit kapi, mun lah nyaring ngare mah kita abri kan samar. Behunten buk sampean mah kita nyumbang kan hadir nih kalau nyumbang, thank you buk. Iya nyumbang mah tidak berkat ya. Karena kin patah ada berkat rebuk. Cek kereta nah cuma tak ada baru aja.
Kimun sampean ku beda ngampung, sampean makita nyumbang ngerena, makita nyumbang se mikir, makita nyumbang se alako majageterop arau pereng. Pakun sa asli ngampung sinuku mikir ka. Nek asli ngampung nika tak bengi tak nulungi lako tak ngerena, do pak kantoy beri jojo, dia pakun med gelok ikakan. Ija gule kene yonceng bu. Mun bah yonceng ki suro majageterop suro ki bebes suro ki beberes apa orang munceng ki ai lain na boyen ki. Nek boleh ge cetak jitantara kok iki. Alhamdulillah sateja kompak sateja hadir kak dinto sepekal paratu ya julana ipon Allah Subhanahu wa taala. Kalaban hadir pah eja ge pejeng selema bektoh eja ge pejeng kalaban istiqomah. Syirik bering la istiqomah berjamaah. Syirik bering la berjamaah mungkin berjamaah ke masjid. Syirik bering berjamaah ke masjid. Kalaban Isra wal Mi'raj istiqomah ta'au boleh sampai sete. Kak dinto tanda acara mungkin kak dinto faida na berarti akili dak kaula ajunan manter sekak dinto bedena amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mau jaga Allah. Mangkana tanda na kulaban sampian selamat ni kecuma situng kak sepadeng. Kenapa? Salat. Sampean tahu saat tanya ke kiai, kiai, kula ni ka masuk surga na panten budian. Tahu saat tanya, mun sampian bejeng ikalakoh kalaban istiqomah, kalaban sampurna, kalaban sae. Jaga kalaban ongku-ongku, kak dinto ampun tanda sampean kak dinto masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tetih. Tanda na selamat tak selamat ni kasitung itunya. Apa jeng? Kanjeng Nabi ada bunikah. Fa idza saluhat mun bajeng ni kasai soluhasa iru amali kulli mun bajeng bagus selain bagus kak bagi lepas narang-rang itu sembian kor bajeng apa genteng kapi selain bi Allah Subhanahu wa taala ipanurok bagus amin amin keng mun bajeng aku leben sampian ni ka aga butuh bajeng aku leben sampian tak istiqomah bajeng aku leben sampian kurang becek ibadah selain ni ka Bible tambah bajeng gelu tak kurmokor etoles. Mangkana bejeng ni ka ibadah paling titik lah ko na tapi paling banyak musibah nah nggih pas ni ka saare buk dari umur pacar sampai tumpeta are abid tetimun apa ni kata khusyuk wajar cak dengan 12 jam bejeng ni kening 2 menit nggih napa nggih bade selekasan dari 2 menit ki bulan pasar wah nemu Facebook Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim dallin amin jajan malaikat derem itu oleh seriya ke malaikat situ nyampit tapo kaki kacolong je mare ko. Mangkana bejeng khosok ni ka melarat gini bangki. Melarat bejeng khosok ni ko. Bila pah masjid berdalam putip ke depan ada rapatkan sob dan barisan mohon HP dimatikan. Apa bejeng ibaca pemare. Imam la ruku kalau pai kita baca Fatihah habis saya baca rapatkan sob dan barisan dia. Apa bejeng ibu kona lagi nak kau sendiri ya. Ibu di pada bacaan nak kecap manis cap bango ibaca kia. Allah. Apa je ngak Isa ni tak kau tak nyapok ke Andin. Nangis sebab ya deng TV nak jaga deng TV deki mulai kok ni kelang kerik. Melarat bejeng rebuk mangkana bejeng ni ka kula bi sampean lo etorot bede setan si aganggunya mana khonzab ka. Khonzab ni kan nang ipabejengan buk nang ilangker ilmu masjid. Nang tempat musalla rumah kaula ajunan setiap sejadah ni ka jaga bi khonzab. Pasera khonzab nikah. Setan si aja gepejeng kaula ajunan. Cak dengan HP sehari bergelak tak temu. Ingat ini kalau pai kapan ada bejeng. Allahu Akbar. Aduh ya jok ke sepeda ku HP. Mana bejeng ingat. Ya ada sampai Assalamualaikum ingat ke jok ke sepeda aja. Itu paling serah. Khonzab. Maka namun sampean tengah malam buk. Audu apa aja. Ngapain sejadah berdeng juk toju. Tuh ditanya lagi. Khonzab ya. Ngako. Khonzab. Pula tebak kematuan ya kedok ben sejadah lu sampean. Letak itu orang kuluban sampian nak le bejang kuluban sampian tak selamat. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an. Allah kak dinto adabu dalam Al-Qur'an. Beda 4 kelompok ya akhirat. 4 kelompok kak dinto terkait masalah kasus bejang setelok masuk neraka, sisitung masuk surga. Manter sisitung ni ketepak kau ring hubungan ni amin. Amin Allahumma. Yang pertama ada orang masuk neraka. Kenapa kok masuk neraka? Tidak solat. Mi tak bejang, tak tahu cak wajib. Mi tak tahu agama mana kafir. Masuk neraka. Allah cerita, "Masalakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Reng kafir, kaki mak masuk neraka.
Ajawab qalu lam naku minal musallin. Ku dalam tak apa jeng. Akhirnya ulama fikih membuat kesimpulan, reng kafir ni kau wajib apa jeng. Tapi la yajibu mutalibatuna fid dunya. Keng maki wajib apa jeng ku deban sampean tak wajib ngacek reng kafir apa jeng. Paham? Karena andi kewajiban selain saya kutui pakai ada Islam gelu. Tatangga wajib apa jeng. Keng wajib acek, anak wajib apa jeng. Wajib soro, reng kafir. Tatangga andi reng kafir. Wajib apa jeng. Keng tak wajib acek apa jeng. Paham? Me temu cak wajib. Bukti na masuk neraka gara-gara tak apa jeng. Ini kan masuk neraka sakor reng kafir. Yang pertama, tak apa jeng masuk neraka. Me masuk neraka, tak apa jeng. Me tak apa jeng, tak tahu cak wajib. Me tak tahu cak wajib. Agama na kafir. Yang pertama. Kelompok nomor 2 masuk neraka. Sebab tak apa jeng. Mi tak apa jeng, pola keng tak tahu. Tokang je wajib. Pola keng tak Islam, Islam. Mi tak apa jeng, sengkah. Ada, munikan to ta. Ada, sebanyak ni kena Indonesia bu. Mun Indonesia banyak ring apa tak apa jeng marga sengkah ni. Munikan to tak ada, Allahumma. Amin Allahumma. Ni kan masuk neraka. Allah saya cerita dalam Al-Quran. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Orang-orang senorok hawa nafsu, orang-orang seatingkal bajang, maka kemudian bakal cungka akidah kacurang neraka jahanam. Yang mana curang ghayya. Curang goya ni kening kek kalau pati dalam. Orang mun dicungkak ke curang goya ni ke 1000 tahun tak depak ke baba. Oh nanti lebih pada ngerti ni kah. Anda pada ngerti berarti guna pada turun nah. Mentar bi Allah selamat amin. Mentar bi Allah selamat kapi amin. Bon, tak bajang kafir masuk neraka. Islam tak bajang masuk neraka. Senomor telok ni kebekaan ni kak. Ni benian kelompok senomor telok ni masuk neraka. Mi masuk neraka pula tak apa jeng. Mi masuk neraka. Enteng. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Apa jeng mun apa jeng ngaken Apa jeng duhur pokol telok oleh 2 rakaat siapa jeng asar aden. Apa jeng asar pokol lemak lebet telo polo oleh 2 rakaat maurib aden. Cangring tobungan enya may sarip. Asar nabrak mau. Katinapa hukum apa jeng pejeng asa tak usah kodo keng hukum haram. Can setan lah pejeng tangkan cekak ibu dia ni kok. Mentir selamat Allahumma. Tak abajang kafir masuk neraka. Islam tak abajang masuk. Islam abajang keng mun enteng masuk neraka. Sino bersitung saya selamat. Niki insyaallah ring hubungan sehadir makin. Amin kau buk. Iwa tu aki cengang. Lo teman ring genteng sampean. Allahumma salli ala Muhammad. Pasir sesitung. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Ya kor lapal onat tok padele. Qad aflahal mu'minun. Ontong-ontong ongku orang saate na iman. Orang mukmin saate na iman. Pasir sa ontong. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang saya aja gepejeng. Salah iman aja gepejeng. Pas pejeng khosyuk. Dari ulama tafsir khosyi'un ni kata arti khosyuk kak. Ma makna al-khosyi'un? Al-khosyi'un alladzina yuqimuna as-salata fi awqatiha. Seenya may khosyuk nikah benih khosyuk ongkuan. Tapi orang saya aja gepejeng tepak ke bektona. Duhur adan tuli apejeng. Asar adan tuli apejeng. Maurib adan tuli apejeng. Arapa khosyi'un mita yarte khosyuk? Mun si ontong ni ka orang si khosyuk, kula ben sambian tako ta ontong. Arapa pejeng khosyuk ni ka malarat. Khosyuk ni malarat ka? Napa? Ngosok le, mun ngosok beda. Ngosok ben laki nak apa jeng? Keng makilah ngosok ben laki namun berjemaah ki selamat. Nggih napa nggih? Makilah ngosok kor pakun berjemaah salah.
Selamat. Lekas sarmo. Sepuh tokar, duhur tak nyapa, asar, ngosok janggi bururwa. Maurib, selake entar ke musola, si bini ku tak kira pikiran. Abojeng tempo na ngosok. Keng mon tak abojeng biasa na berjemaah. Akhirnya si bini lah ngalai, noro berjemaah kia. Nang tupat tubun murlau. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nyampit begelak tak sarmu iko. Keng mon tak nyampit lakar-lakar nang nyampit kia lo celok. Amin. Selake ya ada bah kertek herah tom besarmu mun setia jogging sarmu dapat tak sarmu baru karena berjemaah pulang rokat pertama lah sarmu rokat nomor 2 bi selake pahi belanceng Fatihana ghairil maghdubi alaihim waladdallin cang si bini san misan kah amin selake ya ada bah kertek beri mun gede nang Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi khusyuk itu kalau selain Imam Ghazali dan Imam Az-Zarkashi, kuleban sampian tak isyarat lagi khusyuk, keng kutu usaha khusyuk, nggih. Khusyuk ni kemelarat. Mangkana khusyiun ni kebi ulama tafsir tak yarte khusyuk, tapi yarte alladzina yuqimuna as-salata fi awqatiha, orang-orang saala ko bejang tepak kebektona. Mi tak yarte khusyuk. Mun si untung orang si khusyuk kuleban sampian tak kok tak untung, pulan khusyuk ni kemelarat. King cuman kita khusyuk tikal je tak bejeng enggak. Oh ya mun dia nang kau je tak khusyuk tak bejeng apa tikal. Berde saya tanya, tat kula ni ka bejeng mun bejeng ken tak khusyuk katina apa? Bagus je. Bejeng ken tak khusyuk ni ke bagus. Si tak bagus dia khusyuk tapi tak bejeng. Mun neng Allah. Bejeng kak ya te conge ko. Ya karo ate ini saya masuk surga orang ngececere hubungan deku-deku. Terbi Allah kuluban ajunan masuk kelompok pertama pon acara ni sukses iman atam bada ke Allah salah satu acara nomor 2 ngastete aja ke bejeng sajan istiqomah sajan ipasai berarti acara gak dinto beda buanah dek